Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka fisa wa huwa as-sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung pada pagi ini dalam program anjuran program kuliah pagi, tazkirah pagi yang dianjurkan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Kita ucap terima kasih juga kepada Encik Haris yang menguruskan program ini dan tak pernah jemu-jemu untuk menguruskan program ini pada setiap pagi. Saudara Syed Muhammad tadi sebelum daripada kita mula live ni, sembang-sembang dengan Haris dah kahwin belum? Rupanya tak kahwin lagi. Jadi siapa-siapa yang ada anak-anak kan yang pasal nak cari calon menantu soleh, ni lah orang dia, insya-Allah menantu pilihan ni kan, sallallahu alaihi Muhammad. Baik orangnya. Betul. Insya-Allah tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Dan sallallahu alaihi Muhammad, tazkirah pagi di Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Saya nak minta beberapa perkara. Yang pertamanya, saya nak minta tuan-tuan tolong bantu saya untuk sharekan live ini. Semua sahabat-sahabat yang sedang mengikuti ini, tolong bantu untuk share live ini sebanyak-banyaknya. Selalulah dalam program anjuran, siapa-siapa itulah yang saya nak minta sangat-sangat. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala Muhammad, kita nak menggembirakan hati pihak penganjur kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bukan orang, bila orang buat anjuran tu, diharap ramai orang tengok, diharap ramai orang mengambil manfaat. Maka sallallahu alaihi kita nak menggembirakan hati pihak penganjur. Maka saya nak minta semua yang menyaksikan pada pagi ini untuk kita bantu share live ni. Tolong bantu saya untuk kita share live ni untuk menggembirakan hati pihak penganjur yang pertama. Yang keduanya, saya nak minta juga tuan-tuan untuk isi ruangan komen dengan poin-poin penting yang kita dapat pada pagi ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam sallallahu alaihi Muhammad, poin-poin penting apa yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan jot down, tuan-tuan tuliskan di ruangan komen sebanyak-banyaknya. Tajuk kita pada pagi ini ialah janji Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bincangkan 10, kalau sempat insya-Allah, 10 janji-janji Allah terhadap orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman ada 10 janji yang Allah akan berikan, ataupun janji Allah kepada orang yang beriman akan kita bincangkan pada pagi ini insya-Allah. Jadi semua poin-poin penting ini saya nak tuan-tuan tolong jot down, tuan-tuan tolong isi pada ruangan komen itu sebanyak-banyaknya.
Dan yang ketiga, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, selepas tuan-tuan share, kemudian tuan-tuan komen, saya juga nak minta tuan-tuan untuk tengok-tengok kepada nombor akaun yang tertera di ruangan sebahagian daripada page ni. Salih Alaihi Muhammad, akaun Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara RHB Bank 21245760034890, supaya pihak Dewan Dakwah dapat melaksanakan program-program yang dirancang sebaik-baiknya, sebab setiap program memerlukan dana. Nak buat macam Muhammad sekarang ni, semua pun perlu kepada duit. Maka Allahumma salli ala Muhammad, saya nak mengajak tuan-tuan, kita pagi ni kita buat 3 benda ni. Apa dia? Yang pertama, salli ala Muhammad, kita share dulu. Kita sekarang ni ada di page saya ada 32 orang yang menyaksikan. Paling kurang ada 32 share dah pada waktu ni. Ada 32 orang, naik 34 orang, maka salli ala Muhammad, paling kurangnya ada 34 share dah pada pagi ini. Salli ala Muhammad. Kemudian tuan-tuan tolong isi dengan ruangan komen, dan yang ketiga, tuan-tuan tolong screenshot nombor akaun yang tertera di hadapan itu, dan niat insya-Allah untuk kita berikan sedikit sumbangan kita. Hari ini Dewan Dakwah usahakan untuk memberikan kepada kita ilmu yang tidak ada nilainya dengan wang ringgit. Maka Allahumma salli ala Muhammad, paling tidak kita gantikan sedikit sumbangan kita, salli ala Muhammad, yang kita infakkan kepada Allah SWT, dan Allah akan membalas kembali dengan gandaan pahala yang berlipat kali ganda. Terima kasih Ahmad Lutfi, Nur Hayati Mat, Anugerah Terindah, Jaharuddin, Yatidi, Mardawiyah, Joy, Mahiran Majid, Siti Zaliha Omar, dan semua sahabat-sahabat lah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih. Dan insyaAllah mari kita tengok ada 10 janji Allah kepada orang yang beriman. Janji yang pertama Allah sebut dalam surah Rum ayat ke-47, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kami selalu berkewajipan menolong orang-orang yang beriman. Ayat yang pertama, janji Allah kepada orang yang beriman ialah Allah telah mewajibkan dirinya untuk menolong orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman akan sentiasa duduk dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW pesan dekat Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW berpesan kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pesan apa? Fa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, kamu minta tolong pada Allah SWT. Kita duduk dalam suasana yang tak menentu ni. Saya semak tuan-tuan tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kita di mana tu, di Palestin, sedang bom pada setiap hari, duduk dalam keadaan ketakutan, kerosakan harta benda, rumah hilang, sebagainya, masya-Allah. Dan kita pula dekat sini tak habis-habis dengan COVID-19. Semalam masya-Allah menakutkan kita bila subhanallah dah mencecah 7,000 lebih kes satu hari. Ada orang kata 7,000 tu accumulated kot. Tak, bukan accumulate. 7,000 itu kes satu hari. Satu hari punya kes. Semalam saja ada 60 kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita duduk dalam anxiety. Saya sendiri pun takut. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak keluar rumah pun takut. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak pergi kedai pun takut, pesan. Masuk kedai pakai sanitizer, keluar kedai pakai sanitizer, pakai ni mask ni sampai 2 lapis. Minum, makan vitamin C lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Balik rumah mandilah apa semua sebagainya. Ikhtiar yang kita buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Takut COVID-19 ni. Maka Nabi SAW sebut apa ni? Nabi kata, fa iza sta'anta fasta'in billah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila kamu nak minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong apa ni? Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, jauhlah kami daripada wabak ni. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, jauhlah keluarga kami daripada wabak ni. Ya Allah, tolonglah kami. Ya Allah, tolonglah. Minta tolong pada Allah.
minta tolong sungguh-sungguh pada Allah. Jangan minta tolong dengan manusia. Nabi SAW sebut sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia minta tolong dengan manusia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Minta tolong dengan manusia. Kalau minta tolong dengan manusia dapat dua benda kata ulama. Yang pertama dia boleh tolong kita, yang kedua dia tak boleh tolong kita. Salah satulah. Kalau dia boleh tolong kita, kata ulama sallallahu alaihi wasallam, satu hari sallallahu alaihi wasallam dia akan ungkit balik. Waktu dia baik dengan kita, semuanya elok, semuanya indah. Semuanya bagus. Tapi bila dia dah tak baik dengan kita, sallallahu alaihi wasallam, semuanya buruk belaka. Waktu bila buruk tu, semuanya dia nak ungkit-ungkit. Dulu akulah yang bagi, dulu akulah yang tolong, dulu akulah susah payah dengan dia, dulu semua keluar, dulu semua dulu. Kan? Gitu. Sallallahu alaihi wasallam. Bila dia dah tak suka kita. Manusia memang macam tu, hati berubah-ubah. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan Allah, tuan-tuan minta tiap-tiap hari. Allah malu bila hamba dia angkat tangan tapi Allah tak bagi dekat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Maka minta pada Allah. Bila kamu minta dengan manusia, yang keduanya dia tak boleh tolong kamu. Bila dia tak boleh tolong kamu, kata ulama, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia akan hina-hinakan kamu pula. Dah dia tak tolong kita, dia hina-hina. Sifat manusia. Maka minta tolong dengan Allah. Setiap hari, jangan lupa untuk angkat tangan dan jangan lupa untuk minta. Kita ni ada satu benda yang Allah bagi kat kita ni, kekuatan yang tak ada pada orang lain. Kekuatan kita ni, sallallahu alaihi wasallam, apa dia kekuatan yang Allah bagi kita ni? Kekuatan kita nama doa. Doa silahul mukmin. Doa ni senjata orang mukmin. Atau senjata Allah bagi kita ni, senjata kita nama doa. Angkat tangan doa sungguh-sungguh pada Allah SWT setiap hari, minta tolong dengan Allah. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah kata apa? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kami ini selalu berkewajipan untuk menolong orang-orang yang beriman. Allah sebut. Itu yang pertama. Apa dia? Salih semat tuan-tuan. Yang pertama, subhanallah, salih semat. Allah janji kepada orang beriman bahawa Allah akan sentiasa menolong orang beriman. Terima kasih Hawa Karim, Nur Hayati Mat, Jaharuddin, Salina Thamid, Jamilah Nasir, Rajina Ramli, Siti Khalijah, Izan Yaakob, Ibu Nuriah, Salmah Beluah, saya semat, dan semua sahabat-sahabat. Jangan lupa, macam saya sebut awal tadi ni, saya semat sekarang kita ada 73 orang. Dan saya harap setiap daripada 73 orang kita ni like, kongsikan video kita ni untuk kita menggembirakan hati pihak penganjur, insya-Allah. Saya semat. Jaharuddin Paya Amas, masya-Allah, alam wasalan. Safi Aqil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamizah Hasan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Ibu Nuriah kata keadaan sekarang ni sangat-sangat kritikal, betul lah, kesian, masya-Allah. Sebab tu saya tulis dekat dalam Facebook saya semalam ni, sahabat-sahabat kita yang jadi frontliners kita ni sekarang ni, depa lah tuan-tuan mujahidin, orang-orang yang berjuang duduk di barisan paling hadapan negara. They deserve our salutation. Saya sebut depa ni layak untuk mendapat penghargaan, salute kita. Saya lihat semak kepada mereka, kan? Sebab tapi mereka penat, tuan-tuan. Mereka letih. Mereka pun ada keluarga juga. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka pun nak balik rehat di rumah. Mereka pun nak main dengan anak-anak. Tapi tengok, Masya Allah, kesian mereka, tuan-tuan. Allahumma salli alaihi Muhammad. Maka, apa yang kita boleh buat, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, kita perbanyakkan doa. Kita doa. Kita minta tolong dengan siapa? Kita minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan Allah. Allah janji, Allah akan tolong orang-orang yang beriman. Syarat dia, kita kena jadi orang beriman lah. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah Ustaz Jafri Abu Bakar doakan Dik Jun juga. InsyaAllah kami doakan Dik Jun supaya Allah berikan kebaikan, Allah istiqamahkan salli ala Muhammad Dik Jun di jalan ilmu dan amal ini sehingga ke akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Saya semat. Alam wasahlan semua yang baru saja mengikuti kuliah kita. Kuliah kita dianjurkan oleh Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara dengan tajuk Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk kita salli alaihi Muhammad kongsikan. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, apa yang kita akan dapat?
Yang kedua, orang beriman janji Allah SWT ialah Allah akan sentiasa membela kita. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Apa dia? Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Di mana surah Al-Hajj ayat ke-38. Ayat ke-38 ni Allah cerita orang yang beriman ini akan sentiasa mendapat pembelaan Allah. Kalau kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Hamizah Hassan, subhanallah, dalam company ada yang positif. Kami warga KS Selangor pun risau. Salli ala sayyidina, itulah, Masya Allah Rabbi. Saya pun risau, tuan-tuan. Salli ala sayyidina. 2 hari lepas, semalam, day before lah, sehari sebelum tu. Salli ala sayyidina. Sahabat saya call, tulis kat dalam Facebook, ayah dia telah meninggal dunia. Salli ala sayyidina. Oh, Masya Allah, ayah dia dah meninggal dah. Pasal apa meninggal tu? COVID. Allahu Rabbi. Kita tengok video, tengok gambar, ada satu family ambil gambar hari raya. Elok beberapa hari lepas raya, seorang meninggal. Daripada 7 orang, 3 dah meninggal. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi COVID ni bukan benda main-main lah. Bukan benda. Kita tak ada tempat bergantung, kita melingkan pada Allah SWT. Tak ada tempat kita nak bergantung, melainkan kita bergantung pada Allah. Salli ala Tuhan. Mudah-mudahan Allah mengangkat wabak ni ke sebuah surga. Kita semualah, semua kita banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Kita semua perbanyakkan minta ampun pada Allah. Banyak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Buktikan kita ni orang beriman. Banyak melakukan amal-amal soleh. Buat banyak sedekah. Salih Syamad lagi. Banyak baca Quran, banyak buat ibadat. Dekatkan diri kita kepada Allah. Sampai Allah sayang kat kita. Bila Allah sayang kat kita ni, semua doa kita ni Allah akan mustajab. Minta pada Allah SWT. Minta. Setiap daripada kita orang beriman ni, mesti kena minta pada Allah. Kita ada lebih kurang 11-12 juta orang Islam yang ada di muka bumi Malaysia ni. Setiap orang bayangkan kalau setiap orang ni bangun bermunajat pada Allah setiap malam. Mudah-mudahan Allah angkat wabak ni. Mudah-mudahan. Jangan buat maksiat macam ni. Saya duduk tengok dalam Facebook bergaduh tiap-tiap hari. Kau ni kata orang ni, fitnah ni. Allah Rabbi. Bila Allah nak angkat wabak kalau macam ni? Ini bukan masa untuk kita duduk kata orang ni, fitnah ni. Kesian dekat frontliners kita tu. Saya cuma kalau tak kesian kat diri pun kesian kat orang sama. Salih Azim Muhammad. Tuan-tuan. Kerajaan buat pilihan undang-undang apa pun tuan-tuan. Kalau kita tak mau ikut ni, nak buat macam mana? Kan? Orang kata jangan, kita nak buat juga. Lepas tu kita marah orang. Allahumma salli ala Muhammad. Hawa Karim kata, adik ipar saya juga baru meninggal kerana COVID. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Rabbi salli ala Muhammad. Dan itulah yang kita sedang hadapi, maka minta tolong pada Allah SWT. Yang kedua apa ni? Allah akan memberi perlindungan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah akan dipanggil apa? Membela. Kalau kita ni dihadap ke mahkamah, kemudian kita mendapat apa ni dia panggil apa, Allahumma salli ala advocator kita, dia panggil apa, peguam bela kita tu, orang peguam bela yang sangat hebat ke, yang sangat terkenal ke, sebagainya, kita mesti rasa macam confident lah, kes kita boleh menang apa sebagainya. Tuan boleh bayang tak kalau pembela kita ialah Allah SWT, Allah yang memiliki seluruh alam, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menyusun atur seluruh kehidupan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allah yang salli ala Sayyidina Muhammad menentukan segalanya dalam urusan kehidupan kita. Bukan setakat dunia, bahkan akhirat. Maka Allah itulah yang menjadi pembela kita. Maka sudah pasti kita akan mendapat kemenangan dan kejayaan dunia hingga akhirat. Semalam maka tak rugi jadi orang beriman. Tak rugi jadi orang yang beriman. Sebab kita telah dijanjikan pembelaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi tuan-tuan, apa yang akan kita dapat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Rabbi, subhanallah. Yang ketiga ni pun hebat. Masya Allah Rabbi. Yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada kita.
Apa dia tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama tadi apa ni? Allah janji apa kita? Allah janji pertolongan. Allah akan tolong orang beriman. Yang kedua, Allah janji apa ni? Pembelaan. Allah akan membela orang beriman. Tulis. Poin-poin itu semua penting. Yang tadi ayat surah Rum ayat ke 47. Yang kedua surah Hajj ayat 38. Allah janji nak membela orang-orang beriman. Yang ketiga, apa dia ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaihi wasallam. Allah berjanji akan melindungi orang-orang beriman. Allah berjanji akan melindungi orang-orang beriman. Dekat mana rujukan dia? Surah Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu. Allah menjadi pelindung, menjadi wali kepada orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala. Ini janji Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad. Surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 257. Maka bila Allah menjadi pelindung kita, kita takut apa? Ya fadillah, ya fadka. Ya fadillah, tajidhu tujahaka. Kamu jaga Allah, insya-Allah akan jaga kamu. Kamu jaga Allah, insya kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Allah sebagai pelindung kita. Orang nak buat khianat kat kita. Orang dengki kat kita. Orang nak jatuhkan kita. Orang nak bagi apa-apa musibah kat kita ni. Allah nak, orang nak buat apa pun dekat kita. Orang nak buat mudarat apa pun dekat kita. Kita ada pelindung kita. Ada sehebat-hebat dan sebaik-baik pelindung. Melebihi daripada pelindung yang namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, orang beriman tak akan takut walaupun sedikit. Sebab innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan tengok mujahidin di Palestin. Mereka takut apa? Tak ada takut dah. Ada seorang budak perempuan kecil tuan-tuan. Siap kata tu, sound tu dekat askar Yahudi kat depan dia tu. Askar Yahudi tu terkebir-kebir je tengok dia. Tapi berani. Pasal apa dia pun punya keberanian yang macam tu? Pasal dia pun ada Allah. Saya cuma Allah bersama, dia pun yakin. Saya cuma waktu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu nak pergi hijrah, Sayyidina Abu Bakar ni gelisah. Yalah, sayang dekat Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke depan, pergi ke belakang, pergi kiri, pergi kanan. Waktu masuk, Allahumma salli ala Muhammad, duduk dekat dalam Allahumma salli masuk kat dalam apa? Dalam gua tu, gua Thur tu. Salli Muhammad, duduk sembunyi dekat dalam tu, salli ala Muhammad. Lalu Allah nampak kerisauan dia, keresahan dan kegelisahan dia. Sebab apa? Sebab takut nanti kena tangkap, takut nanti sekali kena, takutlah. Bayangkan kalau kita duduk dalam posisi tu, risaulah. Kalau Nabi SAW terbunuh, habislah plan tersebut. Kalau Nabi SAW ditangkap, habislah perancangan tersebut. Bagaimana orang Islam yang dah berpana macam nak buat ni? Risau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dan ada logiknya risau tersebut. Tapi bagaimanakah Nabi SAW mententeramkan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu? Nabi SAW kata, innallaha ma'ana. Jangan risau. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. La tahzan. Jangan risau. La tahzan, innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama dengan kita. Allah SWT. Maka tenanglah hati Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka kita juga dalam situasi dan keadaan yang macam ni, salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan, maka mudah-mudahan insya-Allah dengan kesungguhan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan tawakal kita yang tinggi kepada Allah SWT, dengan penyerahan diri kita sungguh-sungguh pada Allah, dengan doa yang kita panjatkan pada setiap hari, dengan usaha yang nampak kesungguhan tu, insya-Allah Allahu waliyul ladzina amanu. Sungguhnya Allah menjadi pelindung kepada orang-orang yang beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, nak habis dah ni, salih Syawat, nak habis dah. Dia tazkirah subuh ni tak panjang, tazkirah subuh ni dia 15 minit je, setengah jam aja. Setengah jam aja. Ni dah 8, lagi 5 minit lagi insya-Allah. Lagi 5 minit lagi kita akan berhenti. Baik, dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat apa ni? Allah akan tunjukkan jalan yang benar kepada orang-orang yang beriman. Allah sebut, wa innallaha
lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Surah Al-Hajj ayat 54. Allah sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sesungguhnya Allah akan memberi petunjuk hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ni kasih sayang Allah SWT dekat orang beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tuan-tuan? Orang beriman, Allah akan tunjuk jalan lurus. Betul saja jalan dia. Kita ni macam duduk dalam gelap, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila duduk dalam gelap, bulan tak ada, lampu tak ada, naik motor pula lampu depan pun dah padam, signal pun dah tak menyala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lampu belakang pun tak ada, gelap, naik torchlight pun tak ada, torchlight handphone pun tak ada. Kita naik motor malam-malam, apa jadi? Boleh jatuh longkang, boleh langgar pokok, boleh langgar tiang, macam-macam boleh jadi. Macam itulah ibarat kehidupan kita bila kita tidak ada petunjuk dan hidayah di sisi Allah. Lalu Allah keluarkan kita, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, minadh dhulumati ilan nur, keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya yang terang menderang. Bila dapat cahaya ni, tuan-tuan, maka seluruh daripada kehidupan kita duduk dalam panduan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengok kadang-kadang ni pagi-pagi ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah susun hidup kita, kita dapat tengok live, dengar kuliah pagi-pagi. Saja-saja kalau Allah nak bagi kita ni. Tak, tuan-tuan. Allah nak bagi kebaikan dekat kita. Allah yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ni boleh hafal hadis ni. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak kepadanya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dengan agama. Kalau Allah nak bagi kebaikan kat seorang tu, Allah buat apa? Allah akan faqihkan dia dengan agama. Allah yang bagi dekat dia kefakihan agama tu. Maksud dia faham agama dia. Macam mana dia nak faham agama tu? Maka Allah dorong dia setiap hari, setiap waktu, ketika-ketikanya. Allah bagi dekat dia jalan-jalan untuk dia mendapat ilmu. Kita pun pagi-pagi ni mungkin first time kita sama-sama dengan program kita ni. Kita pun tak pernah lagi. Dia dapat share, dapat link, kawan kita tag nama kita, buka-buka. Oh, rupanya Allah nak bagi ilmu dekat kita. Dia bagi jalan-jalan hidayah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bagi jalan petunjuk, nunggu kebaikan untuk dia. Kita nak buat satu benda, kemudian tiba-tiba tak boleh buat. Terhalang nak buat. Pasal apa Allah terhalang? Pasal apa terhalang nak buat? Allah tak mau kita buat. Kalau buat tu boleh merosakkan kita. Kita minta satu benda, tapi Allah tak bagi. Pasal Allah tak bagi? Sebab Allah tahu kata kalau dia dapat benda tu akan merosakkan dia. Maka semua benda-benda tuan-tuan, Allah susun sebagai jalan petunjuk dekat kita supaya kita duduk di jalan yang lurus. Jalan yang betul dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka jalan yang betul ini tuan-tuan Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman. Petunjuk untuk duduk pada jalan yang benar ini Allah akan berikan kepada orang beriman. Sebab kita tengok kadang-kadang sekarang ni kita jadi takut, tuan-tuan. Pasal kita tengok subhanallah, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok ada orang yang subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita semua orang kata dia tak betul, tapi dia tetap kata dia betul. Semua orang kata majlis agama pun nak ambil tindakan apa semua kat dia apa sebagainya. So ulama-ulama kata dia tak, salah, fahaman dia salah ni, dia bawa fahaman salah ni, dia bawa jalan tak betul ni. Tak, tetap dia kata dia betul. Pengikut-pengikut dia semua punya ramai semua kata betul. Padahal ulama semua pakat kata tak betul ni, salah ni. Ni jalan salah ni. Tak, dia kata tak, dia betul. Sama juga kawan-kawan kita dalam agama-agama yang lain sebagainya. Bila kita kata dekat dia, ni agama yang kamu anut ni salah ni. Dia kata tak, kami betul, kamu yang salah. Dan sebelah kita tak mau jadi macam tu. Kita tengok dekat dalam video yang dipertunjukkan budak-budak Yahudi, bagaimana mereka ni mereka ditrain daripada kecil-kecil, mereka kata dah bahawa mereka tu yang betul, orang lain salah. Mereka tanya dalam sekolah, dalam kelas, mereka ambil video, apa pendapat kamu kepada orang-orang Yahudi yang tidak mengikuti tak belajar agama Yahudi dengan betul? Dia kata mereka duduk pada jalan yang salah, dan kita doakan sebab kita akan bimbing mereka untuk duduk dalam jalan kebenaran. Depa pun depa kata yang orang yang tak bersungguh dengan agama Yahudi ni pun orang salah, apatah lagi kita yang duduk di luar Yahudi. Maka boleh bayang tak suasana macam ni bila depa duduk daripada satu posisi, satu kedudukan, dan depa rasa kata kedudukan mereka tu betul dan orang lain semua salah. Pada semua orang kata depa salah.
dan mereka tetapkan kata mereka betul. Boleh jadi tak kita duduk pada posisi tersebut yang kita rasa macam kita ni betul, padahal semua orang kata kita salah. Yang ni kita tak mau. Kita nak Allah bagi petunjuk dekat kita. Allah bagi jalan dekat kita, jalan yang betul. Dan Allah akan bagi jalan yang betul ni kepada orang-orang yang beriman. Allah sebut, Allahumma salli ala Muhammad, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman pada jalan yang lurus. Kemudian dia yang kelima, yang terakhir, Allahumma salli ala Muhammad. 5 lah cukup dulu. Kan, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kelima ialah Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Orang mukmin ini akan terpelihara daripada salli ala Muhammad orang-orang kafir untuk musnahkan mereka. Allah sebut dalam Quran, Allahumma salli ala Muhammad, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengatasi orang-orang mukmin. Salli ala Muhammad. Ini dah Allah dah sebut dalam Quran dah. Allah surah apa? Surah An-Nisa ayat ke-141. Surah An-Nisa 141 Allah kata, Allah tak akan bagi jalan kepada orang kafir untuk musnahkan orang mukmin. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad tu. Jadi cukuplah 5 dulu. Cukuplah 5 dulu. Nanti kalau ada masa ketika nanti kita akan sambung lagi. Ada 5 lagi. Janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala Muhammad, kepada orang-orang yang beriman. Tugas kita ialah untuk menjadi dan berusaha untuk menjadi orang yang menzahirkan keimanan kita kepada Allah SWT. Iman bukan setakat dalam hati, tapi iman perlu dizahirkan dengan perbuatan. Kita zahirkan dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, kita zahirkan dengan solat kita zahirkan dengan sedekah kita zahirkan dengan doa, pengharapan, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahawa kita ni orang mukmin, mempertahankan agama kita yang ada pada diri kita. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan selamat kita dinilai dan diletakkan oleh Allah SWT di kalangan orang-orang disebut sebagai al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Sebab Allah SWT tuan-tuan, orang yang Islam belum tentu beriman, tetapi orang beriman sudah pasti Islam. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada pihak Dewan Dakwah Majlis Awam Negara yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Saya nak minta tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat kita tolong screenshot nombor akaun yang ada di skrin tuan-tuan tu. Dan insya-Allah kalau tuan-tuan tak keberatan dan tuan-tuan nak manfaat, bukan sekadar manfaat ilmu, tetapi insya-Allah kita juga nak bagi sikit sumbangan kepada sahabat-sahabat kita di Dewan Dakwah yang berterusan dan bersungguh-sungguh untuk menjalankan program-program dan aktiviti-aktiviti dakwah yang mungkin tak mampu untuk kita buat, tapi kita bagi dengan bentuk sumbangan insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Kak Hamizah Hassan, terima kasih Nazrin Salehan, Ainul Mardiyah, Maimanah Ibrahim, Nur Aslinda Hanafi, Dekju Nurin Mahmud, Idrusna Rosna, Fatimah Mammu, Siti Iros, Kaklah Nuraini Ani, Ibu Nuria, Siti Tazilah Ali, Wahida Kish Abdul Ali, dan semua sahabat-sahabat, insya-Allah kita jumpa lagi. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.